picture daw si nanay, nagbibideo ko eh. Oo. Nakariga, pero nagbibideo ko eh. Picture mo daw. Ito. Pala, meron pala. Ayan. Oh, picture mo. Oh. Ayan. Ganda. Ah. Asan? Mamaya. Nagbibideo ko eh. Ayan, napicturean ko na. Asan? Tingnan. Mamaya. Teka na. Meron na, yung video to, may picture din yan, oh. Ano, ito na?